offensive is what you are saying, an inflammatory. Vamos a agregar eso. Buenas tardes de nuevo. Estoy esperando los resultados ya de este discurso y le agradezco a todas las personas que se van conectando. Buenas tardes de nuevo. Estoy esperando los resultados ya de... They're scared to death nobody's going to keep our manufacturing here. They're scared to death that nobody else will fight the cancel culture as we head towards an era with some things can't be said. They're scared to death that a majority party got here by teaming up with Black Lives Matter, a bunch of founded by Marxists. The gentleman's time has expired. The gentleman from Ohio wishes to reserve. Reserve. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the gentleman from California, Mr. Garamendi. The gentleman from California is recognized for 30 seconds. Madam Speaker, I rise today determined to fulfill our sacred oath to protect and defend the Constitution from all enemies, foreign and domestic. Last week's violent insurrection on the Capitol is a stain on our democracy. A riotous mob, incited by the president, stormed these very halls, beat and murdered police officers, planted pipe bombs, and left our nation shocked and in mourning. The president's rhetoric, actions, and refusal to accept responsibilities are an imminent threat to our nation. I vote to impeach the president. I urge my colleagues to do the gentleman's same. time has expired. The gentleman from New York reserves. The gentleman from Ohio is recognized. Thank you, Madam Speaker. We reserve. Gentleman from Ohio reserves. The gentleman from New York is Madam recognized. Speaker, I now yield 30 seconds to the gentleman from Illinois, Mr. Krishnamurthy. The gentleman from Illinois is recognized for 30 seconds. Madam Speaker, my parents brought me as an infant to America because they knew it's the land of democracy. It's the beacon of hope for all the world. We called it the American dream. When Donald Trump told rioters to go to the Capitol and quote unquote fight like hell, he incited an attack on the Capitol and the ideals comprising the American dream. I'm voting for impeachment because I know we're still the country my parents believed in. And I will fight like hell for it. I yield back. The gentleman yields back. The gentleman from New York reserves. The gentleman from Ohio is recognized. Reserve. The gentleman from Ohio reserves. The gentleman from New York. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the gentlelady from Michigan, Ms. Lawrence.
The gentlewoman from Michigan is recognized for 30 seconds. Madam Chair, on Wednesday, the 6th, Democrats and Republicans hid on the floor, put on gas masks, and was ushered out of this room. We in this country cannot begin healing in unity without accountability and justice. The President of the United States incited a violent insurrection against Congress, you, me, and the Vice President of the United States. This cannot be ignored. Impeach now. Thank you, Madam Chair. The gentlewoman yields back. The gentleman from New York continues to reserve. The gentleman from Ohio is recognized. Reserve. The gentleman from Ohio wishes to reserve. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the distinguished gentlelady from California, Ms. Lee. The gentlewoman from California is recognized for 30 seconds. Madam Speaker, on January 6, Donald Trump incited his white nationalist supporters to initiate an attempted coup against the heart of our democracy, the United States Capitol. This heinous act of domestic terrorism demands that Congress act to remove this president. Donald Trump has been and remains a threat to our national security and our democracy, and wholly unfit to serve as president. He and his supporters must be held accountable for inciting violence against the government of the United States. Congress must act immediately to remove this clear and present danger to our country. It's time to impeach Donald Trump The again. gentleman's time has expired. The gentleman from New York reserves. The gentleman from Ohio is recognized. Thank you, Madam Speaker. I would yield 1 minute to the gentlelady from Georgia, Ms. Taylor Greene. The gentlewoman is recognized for 1 minute. Thank you. Madam Speaker, I am against the impeachment effort by the Democrats. President Trump has held over 600 rallies in the last 4 years. None of them included assaulting police, destroying businesses, or burning down cities. Democrats have spent all this time endorsing and enabling violent riots that left billions in property damage and 47 dead across the United States. Democrats are on record supporting violence when it serves their cause, in their own words, on social media, on interviews, and on fundraising platforms. Act Blue. Democrats support defunding the police when it's someone else's city, someone else's home, and someone else's business. Democrats will take away everyone's guns just as long as they have guards with guns. Democrats' impeachment of President Trump today has now set the standard that they should be removed for their support of violence against the American people. I yield back. Thank you. The gentlewoman yields back. The gentleman from Ohio wishes to reserve. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the distinguished Los gentleman from demócratas Michigan, están Mr. Levin. pidiendo que se gentleman from destituya al Michigan is presidente y que se recognized lleve un for juicio 30 político cuando Madam los mismos Speaker, demócratas for 2 apoyaron months, todas las Donald Trump used manifestaciones the biggest ocurridas megaphone violentamente in the que quemaron world to ciudades a lo organize a largo de campaign Estados of Unidos outright y que causaron lies to pérdidas overturn a free de and billones de fair dólares. Los On demócratas January 6th, están the summit pidiendo que incited a mob se of quite domestic el uso de terrorists las to armas fight like mientras hell ellos and sent tengan them to guardias ransack armados this que los Capitol protejan. in order to prevent us from formalizing his election loss. It was a grotesque orgy of deadly white supremacism, anti-Semitism, and strongman rule. Today, we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and banish him from public service. Hoy I estamos yield back. votando The para gentleman from New eliminar York al líder de reserves. todos estos The gentleman movimientos. from Ohio is Can I recognized. inquire, Madam Speaker, can I inquire on the time again? The gentleman from Ohio has 20 minutes remaining. And the gentleman from New York has 21 3/4 minutes We remaining. reserve. The gentleman from Ohio reserves. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the distinguished gentleman from California, Mr. Levin. The gentleman from California is recognized for 30 seconds. Yo no brindo servicio de traducción, yo estoy haciendo comentarios, es ilegal, sin certificación, hacer traducción, yo estoy comentando lo que ellos van diciendo. Be remembered by history. Seremos recordados por la historia. The facts are clear. The evidence of Trump's Los hechos insurrection son claros, la overwhelming. evidencia de la insurrección provocada por Calls on Trump us to do what's está right ahí. rather than just politically expedient. Let us look back on this day with honor, not disgrace. Déjennos mirar este Knowing día we were up to the con oath honor. we all took.
Thank you. Hicimos I una yield back. promesa y todos debemos cumplirla, The gentleman from señores. New York reserves. The gentleman from Ohio is recognized. Madam Speaker, we reserve. The gentleman from Ohio wishes to reserve. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the gentlelady from Virginia, Ms. Luria. The gentlewoman from Virginia is recognized for 30 seconds. Thank you. Madam Speaker, the perpetrators of this heinous attack on our nation's democracy Los perpetradores de este ataque a la democracia fueron americanos, because he could not accept the outcome incitados of a free por el and fair presidente election. porque él no podía aceptar actions are todos los seditious. hechos de las elecciones, The los president has resultados de las proven that he elecciones. is not fit to serve. Y está probado que él no sirve para servir. Strong in support of American Hay que democracy. mirar atrás y As ver my este colleague momento has said, y we ver must quién come apoyó la together. democracia But our americana. nation cannot begin to heal until there is a La nación no va a comenzar a curarse hasta que no se recupere la confianza en la democracia. The gentleman reserves. The gentleman from Ohio is recognized. Thank you, Madam Speaker. I would yield 1 minute to the gentleman from Georgia, Mr. Clyde. The gentleman from Georgia, is it? Yep, gentleman from Georgia, 1 minute. Is recognized. Madam Speaker, I rise today in opposition to the effort to impeach President Trump. This course of action will only increase dissent and disunity. Estoy opuesto al proceso de enjuiciamiento de Trump porque esto solo afecta a la nación, señores. It is a shameful final act of political retribution. Retribution. Es un acto final vergonzoso. I have no doubt that those who breached the Capitol will have due process and their day in court. No tengo dudas de que las personas que entraron al Capitolio van a ser juzgados, pero no ha habido una investigación para culpar al presidente de algún crimen. No hay evidencia, no hay testigos, no hay examinación, no hay ningún tipo de procedimiento y esto es extremadamente peligroso para el futuro de la nación. Si los colegas del Partido Demócrata apoyan esto sin hacer la investigación, pues por eso es que estoy orgulloso de pararme aquí y defender al presidente. I oppose this effort to impeach the president and ask all members of the House to do the same. I yield back. Gentleman yields back. The gentleman from Ohio wishes to reserve. The gentleman from New York is recognized. Comparta, gente. I yield 30 seconds to the distinguished gentlelady from Georgia. Vamos a ir compartiendo porque ya se acerca el final de esto. Vamos a ir escuchando lo que se dice. I rise with a heavy heart for what our nation has endured. All those who've incited an attack on these halls of freedom must never forget that in every generation, Americans of all colors and creeds have laid down their lives in the struggles against tyranny, the fight against fascism, and the defense against those who would betray the values upon which this nation was founded. Ahora estamos escuchando a las personas que trabajan en el Senado, en el Congreso, en el Capitolio de los Estados Unidos que están dando su declaración al respecto. Se acordó pues escuchar en un tiempo de 2 horas las declaraciones de todas estas personas. No significa que van a estar solo 2 horas, sino que tienen ellos el tiempo para hacer declaraciones y ahora estamos escuchando gente que aprueba y gente que está en contra del procedimiento penal que se intenta establecer contra el presidente de los Estados Unidos para destituirlo, cumpliendo lo que es la resolución 41, resolución 24 de la Casa. Aquí estamos viendo, señores, hay demasiada gente que apoya el procedimiento y vamos a escuchar. Insurrectionists that stormed the Capitol did not emerge out of a vacuum. They were lied to by Republican senators and Republican congressmen and women. But they were incited to violence by one man above all else. Ellos fueron incitados a la violencia por Donald Trump. Of our democracy. The world is watching. El mundo está viendo. Our adversaries are watching. And we must show them that debemos mostrarle que nadie va a estar por encima de la ley en los Estados Unidos. We must act. We must impeach Donald J. Trump to show the world. Debemos enjuiciar a Donald J. Trump. New York reserves. The gentleman from Ohio is recognized. Thank you, Madam Speaker. I would yield 1 minute to the gentleman from Utah. The gentleman from Utah is recognized for 1 minute. Thank you, Madam Speaker. Last Wednesday, on my 3rd day, I realized that I can make hard and seemingly unpopular decisions. Voting to strip electoral college votes from states is a dangerous precedent set by Democrats many years ago, perpetuated by my party as well. I heard nothing in those debates that justified such a high bar. A rushed impeachment
will set a similar precedent without a single hearing or investigation. Este juicio apresurado sin tener ningún tipo de evidencia y ningún tipo de investigación, él no puede apoyar el procedimiento. Él llevaba 3 días en su puesto. Y sufrió todo lo que ocurrió en el Capitolio, pero él no reconoce que esto sea suficiente para hacer un procedimiento de impeachment. La nación está dividida, nadie duda de eso. Estamos en una carrera hasta el fondo de todo esto y espero que en esta semana que queda, pues hay que hacerlo mejor. Y espero que se encuentre la manera de hacerlo mejor. The gentleman from Ohio reserves. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the gentlelady from Ohio, Ms. Beatty. The gentlewoman from New York is recognized for 30 seconds. Thank you. Domestic terrorists attacked our democracy. Terroristas domésticos atacaron la democracia, incitados por el presidente, gente que creyó en que habían robado las elecciones según las declaraciones del presidente Donald Trump. Ellos vinieron aquí al Capitolio. Last week's insurrection was shocking and tragic. It was a Fue algo trágico e impactante. Como resultado de 4 años asaltando la democracia, debemos enjuiciar a este presidente. Y hay que unirse a ambos partidos para combatir las mentiras de Donald Trump. The gentleman from Ohio is recognized. Madam Speaker, we reserve. The gentleman from Ohio reserves. The gentleman from New York. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the gentlelady from Wisconsin, Ms. Moore. The gentlewoman from Wisconsin is recognized for 30 seconds. Madam Speaker, the president radicalized American citizens. El presidente mintió a los ciudadanos americanos. The president fled from a lynch mob. The speaker, y mientras el vicepresidente huía de un linchamiento, he watched with glee. Él estaba mirando. That's why, even though it's only 7 days, ese es el porqué necesitamos tomar acciones ahora. 7 días es mucho tiempo. Él pudiese desclasificar documentos secretos. Secrets to foreign adversaries, and he could even pardon time has expired. The person. The gentlewoman's time has expired. The gentleman from New York reserves. The gentleman from Ohio is recognized. Thank you, Madam Speaker. I would yield 1 minute to the gentleman from Texas, Mr. Arrington. The gentleman from Texas is recognized for 1 minute. Aquí están representados todos los estados, señores. Sorrow to oppose the second attempt at a baseless impeachment from my Democrat colleagues. This week's attack on the U.S. Capitol was completely unacceptable. El ataque al Capitolio esta semana fue inaceptable y deben ser responsables por esto. El presidente no incitó y no fue líder de la incitación. Of an impeachment. I'm not saying the president didn't exercise poor judgment. No estoy diciendo que el presidente no mostró un juicio pobre, pero haciendo un impeachment, eso está mal y está estableciendo un precedente muy peligroso. Las personas que atacaron el Capitolio actuaron por sus creencias. Esto es un momento importante para la nación. Tenemos la oportunidad de venir juntos y hacer lo que es correcto para nuestro país. Los votos han sido certificados, el presidente está concediendo. Déjenos enfocarnos en el futuro y déjennos volver a nuestros negocios. The gentleman from Ohio reserves. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the distinguished gentlelady from Illinois, Ms. Newman. The gentlewoman from Illinois is recognized for 30 seconds. Thank you, Madam Speaker. It's an honor to speak today. So today I stand with this body to impeach this president. Hoy estoy aquí apoyando en hacer el proceso de impeachment al presidente. Vamos a unirnos. Estoy de acuerdo con los candidatos demócratas y republicanos, con las personas de ambos partidos. Vamos a unirnos en luchar en contra de la pandemia y poner $2,500 en el bolsillo de las personas. Y vamos a hacerle el impeachment al presidente.
The gentlewoman yields back. The gentleman from New York reserves. The gentleman from Ohio is recognized. The gentleman from Ohio reserves. The gentleman from New York is Madam recognized. Speaker, Recuerde compartir este video para llegar a más personas. Estamos haciendo comentarios, es importante, comentarios sobre lo que está sucediendo hoy en el procedimiento que intenta llevar al juicio político al presidente Donald J. Trump aquí en los Estados Unidos. Esto está sucediendo en vivo desde Washington, D.C. to the distinguished gentleman from New Jersey, Mr. Norcross. The gentleman from New Jersey is recognized for 30 seconds. Thank you, Madam Speaker. I rise today at a time of historical concern. Last week on this very House floor, an attack on democracy, that symbol. Esto es algo importante porque la semana pasada hubo un ataque al Capitolio, un ataque a la democracia, y es como una especie de símbolo. Vamos a ser claros. Gente estaba en la Casa Blanca, vinieron por aquí y atacaron la Cámara. Un oficial de policía fue asesinado. Es tiempo de sanar, es lo que he escuchado, y el policía no ha sido enterrado todavía. Nadie está por encima de la ley, ni el presidente que lleve 4 días o 4 años. Hay que hacer lo correcto para los americanos, porque él tiene que ser responsable. The gentleman from New York reserves. The gentleman from Ohio is Thank you, Madam recognized. Speaker. I would yield 1 minute to the gentlelady from Indiana, Ms. Sparks. The gentlewoman from Indiana is recognized for 1 minute. Madam Speaker, I appreciate a variety of opinions, but any accusations must go through the proper due process. Aprecio todas las opiniones, pero todo tipo de procedimiento debe ir por los canales correctos. Not support the objection to certification last week. I will not support this political. Y como mismo no apoyé la objeción para certificar los resultados de las elecciones, no voy a apoyar este procedimiento de impeachment. Our constitutional republic stands for. Congress should stop playing divisive politics. El Congreso tiene que parar de dividir a los políticos y hacer las cosas por el bien de los americanos, señores. The gentleman from Ohio reserves his time. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the distinguished gentleman from California, Mr. The gentleman from California is recognized for 30 seconds. A week ago was the culmination of carnage caused to our country by this president. 4 years ago, he said he would stop such devastation. Instead, the president has continued to. 4 años atrás teníamos que haber detenido toda esta devastación, y en cambio el presidente siguió. At our capital. Y terminamos con este asalto al Capitolio. Necesitamos trabajar juntos para seguir creciendo. Y hoy tenemos que trabajar para ser responsable al presidente americano. Y un voto por el enjuiciamiento va a detenerlo de futuras The acciones. gentleman from Ohio is recognized. We reserve. The gentleman from Ohio reserves. The gentleman from New York. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the distinguished gentleman from Wisconsin, Mr. Pocan. The gentleman from Wisconsin is recognized for 30 seconds. Thank you, Madam Chairman. The U.S. Capitol has not been breached for over 200 years since. El Capitolio americano no había sido irrumpido por 200 años, hasta la semana pasada, que no fue otro país, fue nuestro propio presidente. Donald Trump le pidió a los que lo apoyan asaltar el Capitolio, y esto costó 5 vidas, incluido un policía del Capitolio. Y si usted lo dice alto o no, Donald Trump es responsable por incitar el asalto a la democracia, y él sería la persona que debería ser enjuiciado por esto. The gentleman from New York reserves. The gentleman from Ohio is recognized. Madam Speaker, I yield 90 seconds to the gentleman from Texas, Mr. Roy. The gentleman from Texas is yielded 90 seconds. I thank the gentleman from Ohio. The President of the United States deserves universal condemnation for what was clearly, in my opinion, impeachable conduct, pressuring the Vice President to violate his oath of the Constitution to count the electors. His open and public pressure, courageously rejected by the Vice President, purposely seeded the false belief among the President's supporters, including those assembled on January 6th, that there was a legal path with the President. It was foreseeable and reckless to sow such a false belief that could lead to violence and rioting by loyal supporters whipped into a frenzy. Unfortunately, my Democratic colleagues drafted articles that I believe are flawed and unsupportable, focusing on the legal terms of incitement and insurrection. Even noting impeachment does not require meeting a certain legal standard,
that danger for open speech and debate in this body and for the Republic is high if the House approves the articles as written. The language will be used to target members of this body under Section 3 of the 14th Amendment. It will be used to suggest that any statements we make are subject to review by our colleagues and send us down the perilous path of cleansing political speech in the public square. We must end this. Let us condemn that which must be condemned and do so loudly. But let us do it the right way, with deliberation and without disastrous side effects. We must end tearing apart our nation by social media and sound bites. Let us stop. Let us debate. Let us sit down and lead this nation together. Déjennos parar, déjennos debatir y déjennos dirigir esta nación juntos. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the distinguished gentlelady from New York, Ms. Maloney. The gentlewoman from New York is recognized for 30 seconds. Madam Speaker, this vote is not about one man, one party, or even one day. Esta votación no es sobre un hombre o un partido o un día, es para proteger nuestra nación, preservar la democracia y la ley de leyes. And undisputed. Los hechos son claros y no se pueden disputar. Él estuvo mintiendo sobre el robo de las elecciones y creando la ansiedad, impulsando a la insurrección para que se detuviera la transición pacífica. Él no solo atacó el Congreso o el Capitolio, él incluso atacó la democracia y es por eso que debe ser juzgado. The gentleman from New York reserves. The gentleman from Ohio is recognized. Madam Speaker, we reserve. The gentleman from Ohio wishes to reserve. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the distinguished gentleman from North Carolina, Mr. Price. The gentleman from North Carolina is recognized for 30 seconds. Madam Chairman, the President has engaged in conduct that is criminal, impeachable, and El profound. presidente se ha involucrado en condiciones que son posibles para hacer este juicio. And to keep him in power. Él siguió reclamando poder y tratando de inactivar el procedimiento que se efectuaba en el Capitolio y como resultado tuvimos la insurrección. Si eso no es enjuiciable, no sé qué cosa sería. El presidente debería ser sacado de la oficina inmediatamente y no le debería ser permitido nunca más ejercer un cargo público. The gentleman from Ohio. Thank you, Madam Speaker. I would yield 1 minute to the gentleman from Texas, Mr. Fallon. Thank you, Mr. Chair. The gentleman's recognized for 1 minute. Thank you, Madam Speaker. Last summer, the Antifa and BLM riots swept all over our country. Cities were burnt, businesses destroyed. Los miembros de Antifa destruyeron ciudades, fueron quemadas las ciudades. Just for an afternoon, like those horrible y no solo fue por una tarde como sucedió en el Capitolio. Esto sucedió por semanas, en algunos casos por meses. That our friends from across the aisle have come to realize that riots are bad. Ahora es que comienzan a entender que este tipo de manifestaciones es malas. This snap impeachment is a sham and it didn't go through the Judiciary Committee, and it's not even about the president's actual words. No es sobre lo que sucedió con el presidente, es sobre lo que los demócratas están intentando interpretar de los hechos. This is just political grandstanding at its worst. No se puede sostener políticamente esto. Los americanos quieren que los movamos adelante y que encontremos soluciones. Madam Speaker, let's end this obsession and charade. Por favor, vamos a parar esto y vamos a volver a trabajar. Ohio wishes to reserve. The gentleman from Ohio wishes to reserve. Yeah, we reserve. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the gentleman from Illinois, Mr. Quigley. The gentleman from Illinois is recognized for 30 seconds. Madam Speaker, now we hear talk of the president's notion of a peaceful transfer of power, which apparently means what? Minimal casualties? Now we hear talk of healing after the criminal acts are completed. Ahora estamos aquí tratando de hablar de curar, pero después que sucedieron los hechos. But let's heal now. No, there was accountability. There was accountability then. There should be accountability now. Tienen que haber personas responsables antes, ahora y después, y se tiene que hacer el juicio. The gentleman from New York reserves. The gentleman from Ohio is recognized. Reserve, Madam The Speaker. gentleman from Ohio wishes to reserve. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the distinguished gentlelady from North Carolina, a new member of the committee, Ms. Ross.
The gentlewoman from North Carolina is recognized for 30 seconds. Madam Speaker, I rise today in support of the article of impeachment. The president's responsibility for the violence and insurrection that occurred last Eso, el presidente Wednesday tiene que ser responsable y no se puede dejar sin respuesta. Él ha tenido muchísimas oportunidades para reformar su conducta y en cambio él ha usado su poder para dividirnos. Él no está arrepentido. El Congreso debe actuar por el bien de la The nación. gentlewoman yields back. The gentleman from New York reserves. The gentleman from Ohio is recognized. Thank you, Madam Speaker. I would yield 1 minute to the gentleman from Virginia, Mr. Good. The gentleman from Virginia is recognized for 1 minute. Thank you. I stand today in support of President Trump and against the sham impeachment proceeding. Estoy apoyando a Trump y en contra de este procedimiento. A solo 7 semanas de que termine, 7 días de que termine su cargo en la oficina. And the results of the 2016 election. This is simply a political action. Esto es una acción política Of a highly successful president who led us to an incredible economy. para evitar que sea recordado como el presidente que nos dejó una economía grande, reducción de impuestos, Peace in the Middle East and stronger borders. renovó la paz en el Medio Oriente. Further offend the 75 million people who voted for President Trump and further deepen the division within our nation as we try to move forward with a peaceful transition of power. However, the Democrat majority has determined he's already guilty, and there's no need. Ya los demócratas lo están declarando culpable, por lo tanto no es necesario este tipo de juicio. Yo me uno a los republicanos y estoy en contra de dividir a la nación. Wishes to reserve. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the distinguished gentleman from Texas, Mr. Cuellar. The gentleman from Texas is recognized for 30 seconds. Thank you, Madam Speaker. I rise in support of the impeachment. It's very simple. Estoy aquí para apoyar el enjuiciamiento. Lo que vimos en enero 6, The President of the United States incited a crowd to come and attack the crowd. lo que vimos ese día fue las acciones del presidente mandando a la gente para atacar el Capitolio. Necesitamos pararnos a apoyar la Constitución. Si no lo hacemos, ¿por qué nos vamos a parar a defender qué? Necesitamos defender la democracia The gentleman y el impeachment en contra del presidente. The gentleman from Ohio is recognized. Madam Speaker, we reserve. The gentleman from Ohio wishes to reserve. The gentleman from New York. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the distinguished gentlelady from Pennsylvania, Ms. Scanlon. The gentlewoman from Pennsylvania is recognized for 30 seconds. On January 6th, President Trump launched an attack against the United States Capitol. El presidente lanzó en enero 6 un ataque en contra del Capitolio. In love of country. Necesitamos unirnos en amor al país Our country is y necesitamos hacer responsable al presidente de los Estados Unidos. accountability for those who would shatter the rule of law by overturning a presidential election. We cannot take seriously the cries of being a united people. This president remains a serious threat to our country and must be held accountable. Este presidente es una amenaza terrible para el país y debe ser responsable y enjuiciado. Is recognized and he Madam Speaker, we chooses to reserve. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to this. Recuerde darle like a la transmisión, por favor, para que no nos tumben y compartirla y suscribirse al canal. Gracias a todas las personas que nos están viendo. Vamos a seguir. Madam Speaker, let me make everybody aware Déjeme hacer a todo el mundo that on those just sun-bleached bones of history of many great nations are written those pathetic words, too late. They moved too late to save their great nations. Let us not this day move too late The gentleman's to save time has our great expired. nation. Hay muchas naciones que se han movido lentos para salvar sus naciones. No nos dejen mover lento para salvar la nación en esta ocasión. From Ohio is recognized. Thank you, Madam Speaker. I would yield 1 minute to the gentleman from South Carolina, Mr. Norman. The gentleman from South Carolina is recognized for 1 minute. Speaker, I rise today for two reasons. One, to voice my strong opposition for the impeachment of this president. Which Quiero dejar claro mi oposición also al impeachment. support for the strong police department. Many of you want to defund. Where was your crime? Estoy apoyando a la policía y muchos de ustedes, los demócratas, querían quitarle los fondos a la policía. On the 6th. ¿Dónde estaban ustedes apoyando a esa policía? I yield back.
que le querían quitar los fondos a la misma que estaba aquí defendiéndonos a nosotros. Kindly reminded to remind yourself to address your remarks to the chair. The gentleman from Ohio wishes to reserve. We do, Madam Speaker. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I yield 30 seconds to the distinguished gentleman from California, Mr. Sherman. The gentleman from California is recognized for 30 seconds. Ironic. Irónico. Administration begins by building an unnecessary wall. Una administración que comenzó queriendo construir una innecesaria pared around this Capitol. Ha hecho una innecesaria pared alrededor del Capitolio. 2017 with one co-sponsor, Al Green, and again in January of 2019. And on Monday night, I joined with so many of us in introducing these articles. I've introduced articles of impeachment. Yo me uní el lunes a hacer este enjuiciamiento Congress por todo lo que está, Trump has continuously posed a danger to this republic. porque Donald Trump continúa poniendo esta nación en The peligro. gentleman from Ohio is recognized. Madam Speaker, I would yield 1 minute to the gentleman from Florida, Mr. Mast. The gentleman from Florida is recognized for 1 minute. Thank you, Madam Speaker. I rise with a very simple question. On January 6th, thousands broke the law by taking siege of our capital. En junio, en enero 6, cientos vinieron al Capitolio. Those individuals who brought violence on this Capitol been brought here to answer. Algunos de esos individuos que vinieron aquí al Capitolio vinieron a hacerlo en respuesta a lo que hizo el presidente. No es un error, hay un silencio absoluto ahora mismo en la sala. Él está ahí, no se paró la transmisión. Él hizo una pregunta. Algunas de las personas han dicho no y vamos a esperar. Here's I will receive no answer. I will yield my time back to the gentleman from. Y como veo que no tengo ninguna respuesta, doy mi tiempo de vuelta. The gentleman kneels back. The gentleman from Ohio wishes to reserve his time. The gentleman from New York is recognized. I now yield 30 seconds to the distinguished gentleman from Arizona, Mr. Stanton. Here, the gentleman from Arizona is recognized for 30 seconds. Donald Trump is the first president in the history of this republic to incite a violent Donald Trump es el primer presidente en incitar la violencia en contra del propio gobierno y de la propia gente. Es una vergüenza que él se mantenga en la oficina. Yo no sé si él deba ser presentado con cargos criminales, pero sí debe ser responsable. Porque estamos aquí, prometimos defender la Constitución de ataques terroristas extranjeros y domésticos, incluso si viene de parte de nuestro presidente. Debemos mover la nación adelante de este tiempo oscuro, pero sí debemos mantener al presidente responsable. The gentleman from Ohio is recognized. Madam Chair, we reserve. The gentleman from Ohio reserves. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the distinguished gentlelady from Michigan, Ms. Stevens. The gentlewoman from Michigan is recognized for 30 seconds. Insurrection, a violent mob. Insurrección, una marcha violenta. Una semana atrás, 5 personas fueron asesinadas, muchas más heridas y todos en este edificio fuimos forzados a escondernos para preservar la vida. El presidente fue llamado por ayuda y él no respondió cuando lo llamamos. Cuando nuestro gobierno estaba siendo atacado, él falló para dirigirnos y fue incapaz de hacer su trabajo. Algunos dicen impeachment es algo incorrecto. Divide la nación, pero nuestra obligación hacia nuestra Constitución es defenderla. Madam Speaker, we reserve. The gentleman from Ohio reserves. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I yield 30 seconds to the gentleman from California, Mr. Takano. The gentleman from California is recognized for 30 seconds. Madam Speaker, I rise today in support of the impeachment of President Donald Trump. The gravity of the moment demands it, and Estoy aquí para apoyar el impeachment al presidente por la gravedad. Él cometió algo que es posible de enjuiciar
permitiendo la insurrección en el Capitolio. Ahora debe ser responsable para preservar la democracia, la Constitución y la ley de leyes. Él no debería servir ni un minuto más. Él es tóxico para la República y para la democracia. The gentleman from New York wishes to reserve. The gentleman from Ohio is recognized. So, thank you, Madam Speaker. So Democrats can say, quote, Los demócratas pueden decir, I just don't even know why there aren't uprisings all over the country. no sé por qué ellos están operando While there sobre are uprisings todo happening around the country. esto que está pasando en el país. But they impeached the President of the United States for saying peacefully and patriotically make. Pero ellos sí pueden hacer el enjuiciamiento de el presidente por decir que marche pacífica y There patrióticamente. needs to be unrest in the streets. While there is unrest in the streets, but they're going to impeach the president for saying peacefully. Básicamente, ellos no dijeron nada cuando las marchas de Black Lives Matter y todo lo que sucedió, pero ahora sí están diciendo, a pesar de que en aquel momento quemaron las ciudades y todo eso, eso es patético. Ahora, cuando el presidente sale a invitar a la gente a pacífica y patrióticamente marchar, sí se declara que hay que enjuiciar al presidente. To these articles of impeachment. Political violence has no place in our constitutional republic, and those who assaulted police officers and forced their way into the Capitol are responsible for their criminal actions. Todos los que asaltaron a los policías son responsables. Los líderes en los dos partidos, en cualquier partido, tienen que ser responsables por la seguridad. That the American people have an appetite for this. They are expecting us to do the will of them, those who sent us from each state around the nation. El pueblo americano espera que nosotros cumplamos con el objetivo del por qué nos mandaron aquí desde cada estado. Dos errores no vuelven algo bien. Estamos aquí para proteger a las personas americanas porque no tendremos una segunda oportunidad para hacer las cosas bien en una primera vez. The gentleman from Ohio wishes to reserve. We do. Thank you, Madam Speaker. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to a new member, the distinguished gentleman from New York, Mr. Torres. The gentleman from New York is recognized for 30 seconds. Madam Speaker, the dangerous mob that Donald Trump unleashed on the United States Capitol. Quiero hablar de la protesta violenta a la que Donald Trump le quitó el collar. Peaceful transfer of power that we have long taken for granted. The impeachment of Donald Trump is not politics but law, not passion but reason, not vengeance. Esto no es algo pasional, es de justicia, no es venganza, es justicia. Defending democracy in the face of its gravest threat, and we will. I yield back. The gentleman yields back. The gentleman from New York reserves. The gentleman from. Aquí vemos las personas que apoyan y los que están en contra del procedimiento y bueno, gracias a todos los que están conectados. Esto es en vivo desde Washington, desde el Capitolio de los Estados Unidos. Están votando para ejercer el impeachment sobre Donald Trump o no, y le agradecería a todos que compartieran este video. Before you today in disbelief that after the president incited a violent mob to commit an act of insurrection and remained silent as police officers were assaulted. Es increíble que estemos presenciando como después que el presidente se quedó callado por todo lo que pasaba en el Capitolio, los miembros de este Congreso, de este espacio, estén rechazando el hecho de llevarlo ante la justicia para hacerlo responsable. To this presidency. Donald Trump must be impeached. Donald Trump debe ser enjuiciado, sacado de la oficina y debería ser prohibido que pueda trabajar en algo que sea político o aplicar para la presidencia de nuevo. His time. The gentleman from Ohio is recognized. Thank you, Madam Speaker. We reserve. The gentleman from Ohio reserves his time. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the distinguished gentlelady from New York, Ms. Velasquez. The gentlewoman from New York is recognized for 30 seconds. Madam Speaker, I rise in support of this resolution because in America we hold power to account. In America, estoy aquí para apoyar esta resolución porque en América el poder tiene que ser bajo la ley. In America, we do not turn a blind eye to high crimes and misdemeanors. Nosotros en América no cerramos los ojos ante los crímenes. No, eso no es lo que hacemos. Por lo tanto, hoy, como una defensora de esta nación y de la Constitución de los Estados Unidos, voy a votar a favor del impeachment a Donald J. Trump. The gentleman from Ohio is recognized. Thank you, Madam Speaker. Could I again inquire the time remaining for each side? The gentleman has 10 minutes remaining,
And the gentleman for New York has 9 3/4 minutes remaining. The gentleman from Ohio is recognized. I thank you, Madam Speaker. I would yield 1 minute to the gentleman from California, Mr. Malone. The gentleman from California is recognized for 1 minute. Ladies and gentlemen, welcome to the second annual impeachment show extravaganza brought to you by the censors and left-wing media, the fact-checked ministers of shutdown and big tech, and the Democrat Party. Señoras y señores, bienvenidos al show del segundo impeachment al presidente Donald Trump. No. This is all about Esto no es sobre lo que él dijo en el rally. Esto es sobre lo que ha hecho él. Language in any process to oppose the core of what he has really fought for. You hate him because he is pro-life. Ustedes lo odian porque él está a favor de la vida. Lo odian porque lucha por las libertades de las religiones. You hate him for not subscribing and shackling us with the religion of climate change and one side. Lo odian porque no se suscribió al cambio climático. Lo odian por Israel, por defender la frontera, por dejar a las pequeñas familias y los pequeños negocios salir adelante. Ustedes lo odian por poner a América primero. No, this shabby show isn't about a threat to a republic. Esto no es sobre una amenaza a la república. Están haciéndole un impeachment a la mitad de la población americana. Time has expired. The gentleman from New I yield York. the gentleman additional 20 seconds. The gentleman from Ohio yields you Madam another Speaker, 20 seconds. 30. I pray. Yo rezo Wake up to this spectacle and exercise their rights. Para que las personas despierten y ejerzan sus derechos de la libertad de expresión. The gentleman yields. Bravo la intervención de este hombre. Pero recuerde que yo no estoy haciendo traducciones de lo que dicen, sino estoy haciendo comentarios. Es importante decir esto porque yo no estoy traduciendo específicamente las palabras de ellos. 30 seconds to the gentlelady from Florida, Ms. Wasserman Schultz. The gentleman. Aplauso para ese señor, de verdad que sí. 30 seconds. Thank you, Madam Speaker. I rise to support the impeachment of President Donald J. Trump for seditious acts against America. To overturn the 2020 presidential election, Trump incited a violent assault on Congress. Esta persona apoya el impeachment en contra de Donald Trump porque todo lo que sucedió es responsabilidad de él, la muerte del policía. Contempt for the rule of law, the Constitution, and the foundation of any democracy, a peaceful transition of power. President Trump is a clear and present danger to American lives and democracy, and he leaves us no choice but to immediately remove him from office. No deja ninguna otra opción que inmediatamente sacarlo de la oficina. Back the gentleman from New York reserves. The gentleman from Ohio. Thank you, Madam is Speaker. recognized. Yeah, thank you, Madam Speaker. I would yield 90 seconds to the gentlelady from Tennessee, Ms. Hirschberger. The gentlewoman from Tennessee. Aquí viene una de las representantes de Tennessee, republicana. Jaja. I urge my colleagues to vote against impeachment of our sitting president. Voy a votar en contra del impeachment al presidente. Usted le puede decir a las personas americanas On the grounds of inciting violence and insurrection, but the American people see a double standard. They see a standard implied to those on the left who commit violence, and they see a standard to those applied to the right. Estamos viendo personas que apoyan a la izquierda a cometer violencia y la derecha que no lo hace. I've been here all of 1 week. He visto de todo en una semana. I see instead of lawmakers who are truth seekers, I see lawmakers who are power seekers. And that's never good, never good. Lo que hemos visto no ha sido nada bueno. Esto es The vergonzoso. American people are watching to see how their elected officials respond at this moment in history. Los americanos están viendo cómo sus oficiales electos están respondiendo a este momento. Si defienden o no defienden al país. American people are seeking for such a time as this. God help us as a nation. Dios nos ayude como and I pray nación. that God will keep his hand upon the greatest nation. Y voy a that the world has orar ever para seen. que Dios mantenga a esta nación The lo grande que ha gentlewoman sido yields back. siempre. The gentleman from Ohio wishes to reserve his time. We do, The Madam. gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, how much time do we have, please? Gentleman from New York has 9 1/4 minutes. And Ohio has 8 minutes. The gentleman from Ohio, 8 minutes. Thank you. Gentleman from New York. Thank you. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the distinguished gentleman from North Carolina, Mr. Butterfield. The gentleman from North Carolina is recognized for 30 seconds. Madam Speaker, President Trump's incitement to violently overturn the results of a free and fair election is an attack on our rule of law.
Any president, La manera en que el presidente atacó los resultados de las elecciones es un ataque a la ley de leyes. judges and the court system where there's no evidence to support their contention. No hubo evidencia para apoyar todo lo que estaba diciendo en un proceso judicial. Cómo los republicanos esperan que los ordinarios ciudadanos respeten y no cometan ningún tipo de acto criminal. The gentleman's time has expired. Él apoya el impeachment de Donald The Trump. gentleman from Ohio is recognized. Madam Speaker, we reserve. The gentleman from Ohio reserves. The gentleman from New York. Madam Speaker, I yield 30 seconds to the distinguished gentlelady from California, Ms. Roybal Allard. The gentlewoman from California is recognized for 30 seconds. Madam Speaker, I take no joy in voting to impeach President Trump, but this president has blood on his hands in the wake of this attempted coup. Yo no quisiera estar apoyando el tema del impeachment, pero este presidente tiene sangre en sus manos y ningún presidente está por encima de la ley. His oath to support and defend the Constitution of the United States against all enemies, Él falló, porque hay que defender la Constitución. who have taken that same pledge. It is our duty to take this action and impeach this unfit and dangerous president. Y hay que hacer el impeachment a este peligroso presidente. The gentleman from Ohio is recognized. Madam Speaker, we reserve. The gentleman from Ohio wishes to reserve. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the gentleman from California, Mr. Cano. The gentleman from California is recognized for 30 seconds. I'm voting to impeach because, as Lincoln said, no grievance is a fit object of redress by mob law. But we must recognize that our hard work begins to address the real grievances and despair in left behind communities. To be worthy of this capital that we hold sacred, to fix our broken windows and broken communities, let's finally commit to investing trillions in creating good jobs in healthcare, in education, and infrastructure for communities and places that are hurting. The gentleman yields back. The gentleman from New York reserves. The gentleman from Ohio is recognized. Thank you, Madam. Recuerde compartir, por favor, y suscribirse al canal para que sigamos llegando a más personas y que conozcan lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the distinguished gentlelady from Alabama, Ms. Sewell. The gentlewoman, Ms. Sewell, is recognized for 30 seconds. Madam Speaker, I rise today to support impeachment. I do so with a heavy heart. Vine a apoyar el procedimiento de enjuiciamiento. This gallery, the People's House, right up there, fearing for my life. And why? Because the President of the United States incited others. En honor a esas personas que estaban peleando por mi vida, porque el presidente incitó a esta violencia que sucedió. Todo esto es inaceptable. Estamos aquí On this house. porque We must do something about it. hay sangre en la casa. Stopping the steal to healing, but healing requires a ¿Cómo es posible que hayan pasado de parar el robo a ahora pedir que se curen las heridas? The gentleman from New York wishes to reserve. The gentleman from New York wishes to reserve. The gentleman from Ohio is recognized. Madam Speaker, I would yield 1 minute to the gentleman from Alabama, Mr. Moore. The gentleman from Alabama is recognized for 1 minute. Madam Speaker, I'm fairly new here. Actually, this is my first floor speech. Soy nuevo, esta es la primera vez que hablo en el piso. Oppose this impeachment. You know, I asked my staff this morning, I said, how many times in our nation's history ¿Cuántas veces en nuestra nación se ha hecho un juicio al presidente? Only 2 times in our nation's history. So here we are, 7 days left in his first term, and we're going to impeach a president. For what reasons? Y 7 días antes de que termine su término se va a hacer el impeachment al presidente. ¿Por qué razón? No ha habido ningún tipo de audiencia, no ha habido ningún tipo de comité de investigación. Necesitamos proteger el procedimiento de un impeachment. Si nosotros seguimos con esto, desde ahora, el impeachment va a ser siempre un proceso político. Siempre se está hablando de sanar. ¿Cómo podemos estar juntos como nación? Desde 2016, hashtags going around in our nation that said, not our president. siempre han habido los hashtags diciendo no es mi presidente, resiste, resiste. In public to have supporters of this president attacked. Recuerden los ataques que han sufrido las personas que han apoyado al presidente. Ohio wishes to reserve. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the distinguished gentlelady from Illinois, Ms. Schakowsky. The gentlewoman from Illinois is recognized for 30 seconds. Last Friday, I sent a letter to my constituents telling the story
about the violent attack on our Capitol building, which is really like the temple of our democracy. El Capitolio es el templo de la democracia y la semana pasada vi todo el ataque que hubo. The same oath of office that the President of the United States has taken, that all of us here have taken, and he has been the orchestrator of this attack. Y a pesar de que todos tomamos el juramento de proteger la Constitución, incluso el presidente y todos los que están aquí, él no lo hizo, él falló a hacer esto. Por lo tanto, él incitó a los terroristas domésticos a invadir el Capitolio y debe ser responsable. The gentleman from Ohio is recognized. Thank you, Madam Speaker. We would reserve. The gentleman from Ohio reserves. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I yield 30 seconds to the gentleman from Connecticut, Mr. Himes. The gentleman from Connecticut is recognized for 30 seconds. The words have almost all been said. Search your soul, consider your oath. And I add 4 more words. Reflect on your legacy. My friends, which way is history flowing right now? Will Donald Trump join the pantheon of Washington, Lincoln, Roosevelt, and Reagan? Or will his 33% approval ratings and the condemnation of principled Republicans consign him to the heap of reviled demagogues with Joseph McCarthy and Andrew Johnson? Where he goes in history, you go in history. Unless today you make a stand. I yield back. En dependencia de lo que se decida aquí es a dónde va a ir Donald Trump en la historia. Y si Donald Trump va a un sitio, todos los que están ahí irán al mismo sitio. Es tiempo de tomar decisiones. From Ohio is recognized. Thank you, Madam Speaker. We reserve. The gentleman reserves. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the distinguished gentleman from Hawaii, Mr. Carolan. The gentleman from Hawaii is recognized for 30 seconds. Madam Speaker, as a member of our armed forces, now a member of Congress, I have taken and given the oath of office many times. I will support and defend the Constitution against all enemies, foreign and domestic. On January 6th, the President violated this oath, inciting violent and deadly insurrection. En la promesa que hice de proteger la Constitución de enemigos extranjeros y enemigos dentro del país, el presidente falló y debemos hacer responsable al presidente, removerlo de la oficina y que nunca más pueda aplicar para un cargo público en esta nación. La promesa que se hizo tiene que ser cumplida. Recognized. The gentleman from Ohio reserves. The gentleman from New York is recognized. The gentleman from Maryland, Mr. Sarbanes. The gentleman from Maryland is recognized for 30 seconds. Madam Speaker, this beautiful Capitol dome is a symbol of freedom and democracy. Hablar en este Capitolio es un símbolo de democracia y libertad, no solo para los americanos, sino para las personas de todo el mundo. Lo que está haciéndose aquí es una declaración al mundo. We will respond to that threat and attack, and we will do what's necessary. Y lo que se hace aquí es para demostrarle al mundo que cuando alguien ataca la democracia, nosotros respondemos. The gentleman from Ohio is recognized. Thank you, Madam Speaker. I yield 2.5 minutes to the distinguished gentleman from New York, Mr. Zeldin. The gentleman from New York is recognized for 2.5 minutes. Thank you, Madam Speaker. I'm sickened and angered by what we all had to witness last Wednesday and call for the investigation and prosecution to the fullest extent of the law. Every single person who participated in the violence and loss of life in this Capitol building last Wednesday. I, as a member, sit here listening to the entire debate, desperately need to better understand the two standards that are at play in this House. Why is it okay if a House Democrat calls for violence in the streets? ¿Por qué está bien que los demócratas pidan violencia en las calles y no cuando los demócratas lo hacen? ¿Por qué los demócratas pueden pedir confrontación física con los republicanos y no pasa nada? Pero si pasa con los republicanos, vemos la doble cara que lo vemos diariamente. Entonces, ¿cuáles son las reglas de esta casa? ¿Por qué? A committee chairman can lie to the American public about having
more than circumstantial. Un miembro de la Cámara puede mentir With the Russians in order to win the 2016 election. sobre la interferencia rusa, pero los republicanos no. American public. Porque hay que mentirle al pueblo americano sobre algo como esto. We need to better understand what these two standards are. Necesitamos entender qué es lo que está pasando para entender todo. Because the House Democrats are here to make President Trump the first president to be impeached twice. Porque los demócratas están aquí y han vuelto al presidente Trump, In the articles of impeachment. el primer presidente en ser sometido al impeachment por 2 veces. And he told his supporters to come here and that he incited this riot. And one speaker after another here on the other side of the aisle have repeated that in the article of impeachment. Aquí todo el mundo está diciendo que él mandó a la gente a venir aquí, pero todos sabemos que esto es un ataque planeado. Being discovered while the president was speaking. We all know. Se sabe de las bombas que fueron descubiertas mientras él estaba hablando. Aquí en el Capitolio, mientras él estaba hablando. Esto es algo que estaba planificado. Why is that not being incorporated? ¿Por qué no están en el tema del impeachment? To complete the record, if you want to make the president the first president. Si quieren poner al presidente por primera vez, el único presidente 2 veces enjuiciado, pues pongan todas las cosas. Gracias al presidente para tratar de destruir al movimiento M13. The gentleman yields an additional 30 seconds. Did I hear correct? Yes. The gentleman has another 30 seconds. Thank you to the president for his efforts to move the embassy in Israel to Jerusalem and Gracias por mover la embajada en Israel hacia Jerusalén. take out Abu Bakr al-Baghdadi and Qassem Soleimani, to eliminate the ISIS caliphate, to eliminar the historic Abraham Accord. Todo lo relacionado con ISIS. This time last year, that was strong. Por levantar la economía, y es la economía más alta que ha estado en el país en mi memoria. Vamos a completar el récord. Let's be honest about the double Vamos a ser standards that exist inside honestos. this chamber. And let's also be honest that this president did a lot to make America great than ever. Y este presidente ha hecho mucho para volver a América grande de nuevo. The gentleman from New York is recognized. Thank you, Madam Speaker. I now yield 1 minute to distinguished. I now yield 30 seconds to the distinguished gentleman from Illinois, Mr. Caston. What happens The gentleman's recognized for 30 seconds. What happens if we get this wrong is written in Lincoln's second inaugural, when one party would make war rather than let the nation survive. On December 7th, on September 11th, we came together against an enemy from without, but on January 6th, we were attacked by an enemy from within. El 9/11 nosotros nos unimos en contra de un ataque extranjero y el 6 de enero estamos dividiéndonos por un ataque interno. Debemos unirnos hoy en contra de esa violencia, de ese terror doméstico. Debemos enjuiciar de manera unánime los 2 partidos al presidente. From New York wishes to reserve. The gentleman from Ohio is recognized. Madam Speaker, we reserve. The gentleman from Ohio reserves. Déjenme saber de qué ciudad me ven, por favor. Pongan en los comentarios de qué ciudad nos están viendo. Gracias a todas las personas. Recuerden suscribirse al canal y activar todas las notificaciones para más informaciones relacionadas a Cuba, el resto del mundo y, por supuesto, Estados Unidos. I rise today in support of the article of impeachment. Vengo a apoyar el procedimiento de enjuiciamiento That is masquerading as debate in this chamber today. I was in this chamber. Yo estuve en esta cámara cuando el presidente mandó a atacar el Capitolio de los Estados Unidos y al Congreso de los Estados Unidos. Of the people. By doing so, he incited an insurrection against our representative democracy itself. If that is not an impeachable offense, then what is? Thank you, Madam Speaker. I yield back. The gentlewoman yields back. The gentleman from New York reserves. The gentleman from Ohio is recognized. Madam Speaker, we reserve. Gentleman from Ohio wishes to reserve. The gentleman from New York is I recognized. now yield 30 seconds to distinguished gentlelady from Michigan, Ms. Tlaib. The gentlewoman from Michigan is recognized for 30 seconds. Thank you, Madam Chair. In Michigan's 13th, we proudly speak truth to power, even in the face of a racist in chief. Those who incited an attack on the People's House do not get to talk about healing and unity. No estamos aquí para hablar de unidad y sanar. Ellos han destruido este país. Fire and then handed the gasoline to Donald Trump. Dr. King once said, "True peace is not merely the absence of tension. It is in the presence of justice." Today, we must embody those words. And we must understand that peace must be centered in truth and action.
We cannot sit, Madam Chair, sit idly by after a violent attempted coup and allow lies and hate to continue. Today, we stand up for our constituents who continue to be harmed by this Wishes to reserve the gentlewoman. Today, Time has expired. Donald Trump. The gentlewoman's time has expired. The gentleman from New York wishes to reserve. And the gentleman from New York has 3 3/4 minutes remaining. From Ohio has 4. And the gentleman from Ohio is recognized. Thank you, Madam Speaker. I yield 1 minute to the gentleman from North Dakota, Mr. Armstrong. The gentleman from North Dakota is recognized for 1 minute. Thank you, Madam Speaker. What happened last Wednesday is an absolute tragedy. And not only are we part of dealing with it now, we were part of it then. But when emotions are frayed and tensions are this high, process matters more. It matters more now than it did before. And the reality is this: there are serious constitutional questions about these articles. And Donald Trump is going to be president until January 20th. And on January 20th, Joe Biden's going to become president. But I'll end with this. I'm going to vote against impeachment. Voy a votar en contra de este procedimiento y esto me va a dar credibilidad con mi gente. Donald Trump va a seguir siendo presidente hasta el día 20. It's easy for me to point at you and blame you. But on January 21st, we're all going to be back here. So use that credibility. El 21 de enero todos vamos a estar de vuelta aquí. I'm going to do it. And we need to do a better job. Necesitamos hacer un mejor trabajo. Gentleman yields back. The gentleman from New York reserves. Excuse me, the gentleman from Ohio reserves. The gentleman from New York. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the gentlelady from North Carolina, Ms. Manning. The gentlewoman from North Carolina is recognized for 30 seconds. Madam Speaker, this president has repeatedly lied to the American people about his election loss. Este presidente ha repetidamente mintiéndole a los americanos sobre el resultado de las elecciones. Y como resultado tuvimos 5 muertes. Transition of power were a violation of his oath of office. This president is unfit to lead our nation and unable. Este presidente no sirve para dirigir el país ni para estar en la oficina. Llamo a los republicanos a decir la verdad a las personas que los apoyan y unirse a mí en la demanda en contra de Donald Trump para hacerlo responsable. New York reserves. The gentleman from Ohio is recognized. Thank you, Madam Speaker. We reserve. The gentleman from Ohio reserves. The gentleman from New York is recognized. La idea de esto es que veamos juntos lo que está pasando, señores, y que no nos cuenten y que no nos desinformen como muchas veces sucede. Y vamos a seguir con esto. The gentleman from Indiana is recognized for 30 seconds. Madam Speaker, since the events on January 6th, I spoke with a group of ministers from Gary, Indiana, and they told me how they are praying for unity and justice in our nation. It reminded me of the moment when those of us who were on the House floor on January 6th were huddled together in a secure room after the attack. The House chaplain, Kiblin, led us all in prayer. Let us remember that moment. Let us rekindle that prayer for those 3 minutes when we were all united to preserve our democracy and justice. I support the article of impeachment. Yo apoyo el procedimiento de enjuiciamiento y de esta forma podemos movernos hacia adelante en esta nación. Agradecer a todas las personas que se unen. Recuerden que yo le estoy diciendo desde un inicio, yo no estoy traduciendo, yo estoy comentando sobre lo que estoy escuchando y compartiendo con ustedes mi interpretación de lo que va sucediendo. Si usted quiere traducir literalmente, puede buscar este video y hacerlo en el Congreso de los Estados Unidos. Seguimos. Ohio reserve. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I now yield 30 seconds to the gentleman from Massachusetts, Mr. Moulton. The gentleman from Massachusetts is recognized for 30 seconds. Madam Speaker, there are more troops right now in Washington, D.C. Hay muchas más tropas en Washington, D.C. que en Afganistán. Y están aquí para defendernos a nosotros del comandante en jefe. Le pido a mis colegas a mirar al rostro de esos muchachos y a encontrar en su valor el motivo para defender el futuro de la democracia. The gentleman's time has expired. The gentleman from New York wishes to reserve. The gentleman from Ohio is recognized. Madam Speaker, we reserve. The gentleman from Ohio wishes to reserve. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, I yield 30 seconds to the gentleman from Texas, Mr. Vesey. The gentleman from Texas is recognized for 30 seconds. Madam Speaker,
let's be clear about one thing. Déjenos ser claros sobre una cosa. We were on the eve of a Republican president being sworn in, and his Democratic predecessor had said the same thing that this president said. Si estuviésemos viendo que fuera al revés y el predecesor fuera demócrata, Descend up on the Capitol, we will be joining them, not making comparisons, because guess what? I don't care about no base. I care about this democracy and this country. And what happened the other day should never happen again. Si esto hubiese sucedido al revés, si hubiera sido un presidente del Partido Demócrata que hubiera hecho todo esto, los demócratas estuviésemos unidos a los republicanos apoyándolos porque no hay base para esto. Lo que hay que perseguir es proteger la democracia. Until that's time. The gentleman reserves. Madam The Speaker, gentleman from New York. I now yield 30 seconds to the gentlelady from Texas, Ms. Jackson Lee. The gentlewoman from Texas is recognized for 30 seconds. I was on that floor just 1 week ago. And so today the insurrectionist in chief will be impeached for insurrection. It is because he failed to defend this nation against all enemies, domestic and foreign. El presidente falló en proteger a los Américas de ataques domésticos y extranjeros. Y por eso va a suceder el impeachment hacia We él. must hold him accountable. We can heal this nation, but he must be impeached today. We must impeach Donald J. Trump. Hoy tenemos que hacer el proceso. The gentleman from New York reserves. The gentleman from Ohio is recognized. Yeah, thank you, Madam Speaker. We reserve. The gentleman from Ohio continues to reserve. The gentleman from New York. Ask if they're prepared. Is the other side prepared to close? Esto es totalmente en vivo. Ya están preparándose para cerrar el procedimiento. Speaker. Madam Speaker. Yes, I yield the 3 gentleman minutes. from Ohio. Thank you, Madam Speaker. I yield 3 minutes to the Republican whip, the gentleman from Louisiana, Mr. Scalise. The gentleman from Louisiana is recognized for 3 minutes. Thank you, Madam Speaker, and thank the gentleman from Ohio for yielding. Madam Speaker, our nation still mourns the unacceptable violence and anarchy that took place in this Capitol last week. As we speak, arrests are still being made, and the anarchists who stormed our Capitol are being brought to justice, as should be the case. Emotions are still high, but in this moment, we need to be focused on toning down the rhetoric and helping heal this nation as we move towards a peaceful transition of power to President-elect Joe Biden next week. My prayers, Madam Speaker, are still with Capitol Police Officer Siegnick and Liebengood, who we lost, as well as all of the Capitol Police officers who risked their lives to keep us safe. They are true heroes, and they deserve all of our applause today. Madam Speaker, I've seen the dark evil of political violence firsthand, and it needs to stop. But all of us need to be unequivocal in calling it out every single time we see it, not just when it comes from the other side of the aisle. I oppose this rushed impeachment brought forward without a single hearing. And by the way, the Senate will not even take this up until President Trump is out of office. De todas maneras, nada de esto se va a tomar en cuenta hasta que el presidente no salga de la oficina. Esto solamente va a servir para dividir a la nación. Madam Speaker, many Llamo a mirar por proteger a la nación y mantenernos unidas. President Abraham Lincoln. Maybe we should follow some of Lincoln's wisdom that he's imparted upon us in moments like this. As Abraham Lincoln was giving his second inaugural address in March of 1865, Lincoln issued us a challenge. This is what he said: "With malice toward none,
with charity for all, with firmness in the right as God gives us to see the right. Let us strive on to finish the work we are in, to bind up the nation's wounds, to care for him who shall have borne the battle and for his widow and his orphan, to do all which may achieve and cherish a just and lasting peace among ourselves and with all our nations. Madam Speaker, in times like these, let us not reach out to our darkest demons, but instead, like Lincoln, seek the higher ground. May God bless this great United States of America. I yield back. The gentleman from New York is recognized. Madam Speaker, we can have all this, but we have accountability too. I now yield our remaining time, 1 minute, to the distinguished Majority Leader of the House, Mr. Hoyer. The majority of the leaders recognized for 1 minute. I thank the Chairman for yielding. This is a troubled time. Es un tiempo problemático. A sad time. Triste. It is a time where all of us have stood almost to a person and lamented the violence and the assault on this Capitol and the assault on democracy itself. It was right to do that. But this impeachment ought to be put in the perspective of what the Republican chair of the Republican conference said it was. She said the President of the United States summoned the mob, assembled the mob, and lit the flame of that attack. There has never been, she said, a greater betrayal by a president of the United States of this office, of his office, and his oath to the Constitution. That is why we are here today. That is why we are here today, just a week before that president, at the request of the American people, will leave office. And the issue is, what do we do? The 433 of us, I believe, who are here, do on behalf of the American people to respond. La pregunta es qué vamos a hacer los 433 personas que estamos aquí en respuesta para proteger a los que representamos. Happened on the 6th of January. En respuesta a lo que sucedió el 6 de enero. A mob assembled by, summoned by, and then spoken to light the flame of the attack. Y están culpando al presidente de encender la llama del ataque. To stop the steal. As we sat here, escuchamos paren el robo. Constitutional duty, and to his great credit, the Vice President of the United States following the Constitution of the United States of America. Notwithstanding the fact that he was opportuned by the President not to do so. Hay que tener en cuenta que Biden estaba cumpliendo, que Pence estaba cumpliendo las orientaciones de la Constitución y a pesar de que Trump le dijo que no lo hiciera. E intentó Donald Trump interrumpir el proceso constitucional. And so we ask ourselves, what do we do? What is our responsibility? Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿De qué somos responsables? In light of only the Civil War. ¿Qué decimos para? That doesn't mean there haven't been demonstrations in Washington before and demonstrations throughout this country before. But it is the first. No significa que no haya habido este tipo de manifestaciones anteriormente, pero este sí es el primer presidente que ha attack on this nation, which came from abroad.
que ha atacado el país. Y anteriormente a esto solo se había visto el 9/11 cuando un terrorista extranjero atacó el Capitolio, el país con los aviones a las torres. Este ataque no fue por una potencia extranjera. Liz Cheney said, summoned, assembled, and inflamed by the president. Todo esto fue provocado por el presidente de los Estados Unidos. Who in Liz Cheney said words that there has never been a greater betrayal by a president of the United States of his office and his oath to the Constitution. Él traicionó a su función en la oficina y su juramento a proteger la Constitución. With many of your leaders, and do to this day. But are we to remain silent in the face of Liz Cheney's saying this was the greatest betrayal of the duty of the President of the United States in history? Are we to stand silent? Will we stand silent? Will we not stand up and say, this is not acceptable? Madam Speaker, for 4 years, Donald Trump has made no effort to hide his ambitions. Donald Trump en los últimos 4 años no ha intentado ocultar su ambición. Not our principles, but the principles that Abraham Lincoln was just quoted as having said. Your president, our president, has never displayed those in the 4 years he's been president of the United States. He has allowed a little constraint on his worst inclinations. His desire for autocracy and his glorification of violence have not been tempered, but rationalized, financially and politically, from their proximity to power. No eran 3 minutos nada más este señor. Foundations of virtue, reason, and patient wisdom laid down by George Washington as our first president, Donald Trump has constructed a glass palace of lies, fear-mongering, and sedition. Last Wednesday, on January 6th, the nation and the world watched it shatter to pieces. There can be no mistaking any longer the kind of man sitting in the Oval Office or his intentions and capabilities. The curtain has been pulled back. The office to which he was elected could not temper or reform him. Washington's legacy was passed down to us not as written decrees. Mr. Speaker, the House is not in order. The gentleman's correct. The House will be in order. Washington's legacy was passed down to us not as written decrees. Hay que entender que esta es una de las principales voces y siempre le dan un poco más de tiempo. Dios. Term after term, each occupant has observed those norms out of a recognition that our Constitution's articles are not the only preservative of our democracy. For more than 2 centuries, Madam Speaker, whenever those norms were tested and strained, good and virtuous citizens on both sides of the aisle found common purpose in reaffirming those norms. But memory fades, and from time to time it must be refreshed. Madam Speaker, as the framers emerged from the Constitution Convention, Benjamin Franklin was asked whether they had made America a monarchy or a republic. Probably all of us know this response. A republic, he answered. Esta es la persona que está haciendo el cierre de este evento donde se está decidiendo si se hace el impeachment o no se hace el impeachment al señor presidente Donald J. Trump. La mayoría está diciendo que sí, y el impeachment sería de forma inmediata el procedimiento para sacar al presidente, aunque lo que procede es que se haga el día 21 de enero, justo después que se haga la transición. Y la pregunta ¿es necesario hacer todo este circo para perjudicar la figura política del presidente?
Se está llamando a la unidad de la nación, se está llamando a que las personas estén enfocadas en reconstruir al país, y estas son palabras que han dicho los republicanos, porque es una forma también de proteger al presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, que le guste o no le guste a las personas, él sigue siendo el presidente de los Estados Unidos. Están intentando sacarlos con las excusas de que él pudiese estar incitando a las manifestaciones entre el 17 y el 20 de enero en los diferentes capitolios de 50 estados de los Estados Unidos. Y aquí estamos viendo a la voz de la mayoría, se le llama así, del Senado, donde están hablando justamente en contra del presidente y a favor del impeachment. Estaremos conectados aquí por un rato más cubriendo todo esto y, por supuesto, agradecerle a toda la gente que se conecta. Bienvenidos las nuevas personas que están llegando al canal, a esta familia digital que va en contra de todo lo que tiene que ver con censura. Vamos buscando la verdad, porque lo que nos gusta es hablar claro. Vamos a seguir escuchando y descubriendo a este señor. To keeping America a republic that resolves its differences not through being ordered to come to the Capitol to prevent them from stealing the election, which was an absurd assertion from the very first day it was made. We cannot erase the last 4 years, Madam Speaker. We cannot turn back the clock, but we can look to the ideals and principles inherited from great presidents like Washington, like Jefferson, and yes, certainly like Abraham Lincoln and Franklin Roosevelt, and from outstanding Americans like Frederick Douglass, Harriet Tubman, Susan Anthony, Cesar Chavez, Martin Luther King, Thurgood Marshall, our beloved John Lewis, and yes, RBG, Ruth Bader Ginsburg, who taught us a lot about equality and inclusion. It's up to us to restore the vibrancy, Madam Speaker, of our democracy by reaffirming our commitment to the norms they passed on to us and entrusted to our care. But to make that possible, Madam Speaker, we must rise to this moment and not only affirm the virtues we cherish, but reject the vices we abhor. That's what I'm asking my fellow representatives on both sides of the aisle to do today. We all stood and we abhorred the violence that occurred and the threat to the very democracy that we hold so dear and swore an oath to protect and uphold. Reject deceit. Reject fear-mongering. Reject sedition, tyranny, and insurrection. Reject the demand for fealty to one man over fidelity to one's country. When I addressed the House during the debate over the articles of impeachment in December 2019, I said the following: we need not ask who will be the first to show our courage by standing up to President Trump. The question we must ask: who will be the last to find it? Senator McConnell, Representative Cheney, a number of other representatives who have spoken on this floor with great courage, Madam Speaker, because there is much fear of Donald Trump. There's much fear of Donald Trump's tweets. There's much fear of Donald Trump's retribution for opposition. In my view, Donald Trump demands absolute loyalty and gives none in return. I hope others will join Liz Cheney. I hope others will be honest with themselves and with their constituents. As Liz Cheney was saying, there has never been a greater portrayal by a president of the United States of his office and his oath to the Constitution. Don't dismiss that. She's the daughter of a vice president of the United States who was the whip when I came to Congress. As she has taken a stand, I hope others will as well, Madam Speaker. Soon, the clerk will call the roll.
and ask for our votes. Make no mistake, this will be no ordinary roll call. This is about our country, our Constitution, and our democracy. These votes will be inscribed on the roll of history, a record of courage and of our commitment to country and Constitution, of our commitment to the rule of law and renewal of that which we inherited and hope to pass on, unbroken, unshattered. With just 7 days left in the president's term, this vote is not about timing, it is about principle. Este voto no es sobre el tiempo, sino sobre los principios y la fidelidad a nuestra Constitución. Present danger facing our country, not only in these final days of the Trump administration, but in the weeks, months, and years that will follow. It is about the necessity to demonstrate to this generation and to future generations the duty we share to protect our democracy every single day. Do not pretend, my friends, that it was simply those who came into the Capitol, encouraged by our president to stop the steal at any cost. And by the way, if the vice president doesn't do my bidding and follows the Constitution, sweep him away. We know that this president would never emulate George Washington and give up his power for the good of our republic, even after losing an election. Somebody talked about a peaceful transition. There has not been a peaceful transition. I don't know what you're talking about. You're not living in the same country I am. It was just days ago that the president, after committing this terrible act, thought he had to admit that Joe Biden might, yes, be president of the United States. We know that this president neither recognizes norms nor reflects the rule of law. We know that this president is not a patriot. So I ask this House, who among us, Madam Speaker, will be recorded on the roll of history for their courage, their commitment, the Constitution, and their country? We do this today not for politics. We don't need this for politics. Georgia showed that. There was no mistake in this election. We do this today to preserve and protect this great democracy. We do it for the America we love, our America the beautiful, whose founders sacrificed. No se está haciendo esto por tema de política, se está haciendo por un tema de proteger a los Estados Unidos. Y esto va a ser recordado por en la historia, no como personas que estábamos haciendo política, sino de personas que estábamos sirviendo a la ley en nuestro país. Sadly, Madam Speaker, as our current president, the appropriate words would be, who less than self his country loved, and victory more than truth. Vote for this, for America, for our Constitution, for democracy, for history. I yield back the balance of my time. All time for debate has expired. Pursuant to House Resolution 41, the previous question is ordered on the resolution. The question is on adoption of the resolution. Those in favor say aye. Aye. Those opposed say no. In the opinion of the chair, the ayes have it. The gentleman from Ohio is recognized. For what reason? Thank you, Madam Speaker. We'd ask for a roll call vote. Pursuant to Section 3S of House Resolution 8, the yeas and nays are ordered. Members will record their votes by an electronic device. Y ahora inicia esta parte del proceso de votación nuevamente. Ahí se está viendo donde se está aprobando la resolución número 24 después de escuchar todas las declaraciones de estas personas. Aquí vemos cómo son las personas que están votando ya. Mire, fíjese usted, es interesante. Ya hay personas del Partido Republicano que están votando a favor de
la resolución número 24. Aquí es necesario que entendamos todo esto que está sucediendo. Ahí lo vemos. Son 3 del Partido Republicano que están votando a favor de la resolución 24 en el impeachment. Y esta resolución 24 establece, señores, que el presidente va a ser juzgado por los actos ocurridos el 6 de enero del año 2021 durante el conteo de votos de los colegios electorales mientras se procedía a hacer la certificación. Según los artículos que conforman esto, se dice específicamente que el presidente emitió declaraciones falsas diciendo que los resultados habían sido fraudulentos. Y aquí vemos. As the member designated by Ms. Strickland of Washington pursuant to H.Res. 8, I inform the House that Ms. Strickland will vote yes on H.Res. 24. Ya estamos viendo los resultados de este procedimiento. Vamos a seguir viendo, señores. Recuerde suscribirse, activar todas las notificaciones y compartir este video para que la verdad llegue a más gente. Designated by Congressmember Napolitano pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Congressmember Napolitano will vote yes on H Resolution 24. And Madam Speaker, pursuant as member designated by Congressmember Costa, pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Congressmember Costa will also vote yes on H.Res. 24. Gentleman from Texas seek recognition. Madam Speaker, as the member designated by Mr. Crenshaw, Texas, pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Mr. Crenshaw will vote no on House Resolution 24. Gentlewoman from Maine seek recognition. Madam Speaker, as the member designated by Ms. Custer of New Hampshire, pursuant to H.Res. 8, I will inform the House that Ms. Custer will vote yea on House Resolution 24. The gentleman from Tennessee seek recognition. Madam Speaker, as the member designated by Mr. Fleischman of Tennessee, pursuant to H.Res. 8, I inform the House that Mr. Fleischman will vote nay on H.Res. 24. As the member designated by Mr. Desjardins of Tennessee, pursuant to H.Res. 8, I inform the House that Mr. Desjardins will vote nay on H.Res. 24. For what purpose does the gentleman from New Jersey seek recognition? Madam Speaker, as the member designated by Ms. Bonnie Watson Coleman pursuant to H.Res. 8, I inform the House that Ms. Watson Coleman will vote yes on H.Res. 24. And as the member designated by Mr. Albio Series pursuant to H.Res. 8, I inform the House that Mr. Series will vote yes on H.Res. 24. And finally, as the member designated by Mr. Paul Tonko pursuant to H.Res. 8, I inform the House that Mr. Tonko will vote yes on H.Res. 24. For what purpose does the gentleman from Kansas seek recognition? Madam Speaker, as the member designated by Mr. LaTurner, Kansas, pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Mr. LaTurner will vote nay on House Resolution 24. Purpose is the gentleman from Illinois seek recognition. Madam Speaker, as the member designated by Ms. Presley of Massachusetts pursuant to H.Res. 8, I inform the House that Ms. Presley will vote yes on H.Res. 24. Does the gentleman from Connecticut seek recognition? Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, as the member designated by Mr. Adam Smith of Washington State, pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Mr. Smith will vote yes on H.Res. 24. Wait.
Thanks, guys. I'll let them do this. Okay, you good? For what purpose does the gentlewoman from Illinois seek recognition? Madam Speaker, as the member designated by Mr. Carson pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Carson will vote yes on HRES 24. What purpose does the gentleman from New York seek recognition? As the member designated by Chairwoman Eddie Bernice Johnson pursuant to HRES 8, I inform the House that Chairwoman Johnson will vote yea on HRES 24. As the member designated by Congressman Brendan Boyle pursuant to HRES 8, I inform the House that Congressman Boyle will vote yea on HRES 24. Oh! The gentlewoman from Florida seek recognition. Thank you, Madam Speaker. Member designated by Dr. Dunn of the state of Florida pursuant to HRES 8, I inform the House that Dr. Dunn will vote nay on HRES 24. As the member designated by Mr. Buchanan from the state of Florida pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Buchanan will vote nay on HRES 24. Pennsylvania seek recognition. Madam Speaker, as the member designated by Mr. Lawson of Florida 5th Congressional District pursuant to House Resolution 8, I inform that Mr. Lawson will vote yes on HR 24. This is the gentleman from California seek recognition. Madam Speaker, as the member designated by Representative Michelle Steele, pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Representative Michelle Steele will vote no on House Resolution 24. This is the gentleman from Nebraska seek recognition. Madam Speaker, as a member designated by Mr. Bill Raucus of Florida pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. Bill Raucus will vote nay on HRES 24.
For what purpose does the gentleman from Arizona seek recognition? As a member designated by Representative Cardenas pursuant to H.R. 8, I inform the House Representative Cardenas will vote aye on H.R. 24. As a member designated by Representative Kirkpatrick pursuant to H.R. 8, I inform the House Representative Kirkpatrick will vote aye on H.R. 24. Esas personas que están escribiendo que ya hay que abandonar, por favor. Yo no voy a abandonar a una persona que está defendiendo la postura que yo defiendo y honestamente yo me quedo sorprendido con esto que está sucediendo aquí en los Estados Unidos, donde inclusive miembros del Partido Republicano están votando a favor de esta moción en contra del presidente de los Estados Unidos. Faltan 173 votos y la matemática no da, señores. No da, asumiendo que todos los del partido de los demócratas voten a favor de esta moción. Es muy simple. Esto va a ocurrir y Dios permita que el presidente tenga las pruebas suficientes para desmontar todo este circo que están montando en contra de su gestión. Esto es increíble, de verdad. Si sumamos los votos, los 128 más los 94 que tienen ahí, más 5 serían 227 votos a favor de la moción de censura, mientras que por la parte de los republicanos, los que están en contra, 133 más 72 serían 205. Es decir, ahora mismo estadísticamente tendrían que los demócratas votar en contra de este proceso para que el presidente no vaya al juicio por prácticamente lo quieren juzgar por traición, por incitar a la violencia, por intentar ser responsable de estos actos de terrorismo doméstico aquí en el Capitolio de los Estados Unidos. Se puede escuchar el audio directo desde lo que está ocurriendo en el Capitolio de los Estados Unidos en este preciso instante y vemos que sigue aumentando otro voto republicano a favor de la moción. This is the gentlewoman from New York seek recognition. Madam Speaker, as the member designated by Mr. Young of Alaska pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Mr. Young will vote nay on House Resolution 24. Thank you. Si llegas por primera vez a este canal, te digo que yo estoy en contra del comunismo, defiendo la democracia. Purpose is the gentleman from Indiana seek recognition. Madam Speaker, as the member designated by Mr. Baird from Indiana pursuant to H.Res. 8, I inform the House that Mr. Baird will vote no on H.Res. 24. This is the gentlewoman for Virginia seek recognition. Thank you, Madam Speaker. As the member designated by Mr. McEachin pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Mr. McEachin will vote yes on House Resolution 24. And as the member designated by Ms. Porter pursuant to H.Res. 8, I inform the House that Ms. Porter will vote yes on H.Res. 24. Por favor, tengan conciencia de que las redes sociales están censurando todo tipo de comentario raro. Así que, por favor, vamos a utilizar lo que sabemos que hay que utilizar. No mencionar nombres porque no queremos que nos vuelvan a censurar el canal. Ya estuvimos castigados por 7 días
por defender la realidad y por estar demostrando las cosas con evidencia. Dios bendiga América, señores. Dios bendiga América y nos permita que el comunismo no llegue a los Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país muy importante para combatir el comunismo que afecta a países como Cuba, Venezuela, y de verdad tenemos que unirnos. Siguen aumentando los votos a favor del sí, y ahora mismo hay un empate 149-149 con una ya siguen aumentando los votos a favor. Evidentemente hay una ventaja de parte del Partido Demócrata y del voto a favor de esta moción de censura en contra del presidente de los Estados Unidos. El contenido que estamos utilizando sale directamente desde el Capitolio en Washington, y lo que estamos viendo es la votación a favor de la resolución 24 que establecería el juicio inmediato. Madam Speaker, as the member designated by Mr. Bergman, pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Mr. Bergman will vote no on final passage HREV 24. As the member designated by Mr. Lamborn, pursuant to House Resolution 8, I inform the House that Mr. Lamborn will vote no on final passage HRES 24. For what purpose does the gentlewoman from Massachusetts seek recognition? As the member designated by Ms. Franco pursuant to HRES 8, I inform the House that Ms. Franco will vote yes on HRES 24. As the member designated by Ms. Bonamici pursuant to HRES 8, I inform the House that Ms. Bonamici will vote yes on HRES 24. Recuerden que una forma de apoyar el canal es suscribiéndose, compartiendo, activando las notificaciones. Recognition. Madam Speaker, as the member designated by Ms. Alma Adams of North Carolina, pursuant to HRES 8, I inform the House that Ms. Adams will vote yes on HRES 24. Purposes the gentleman from Virginia seek recognition. Madam Speaker, as the member designated by Ms. Titus of Nevada, pursuant to HRES 8, I inform the House that Ms. Titus will vote yes on HRES 24. Por favor, no podemos dejarnos llevar por especulaciones. Vamos a seguir escuchando lo que está pasando ahora mismo. No podemos darnos por vencido, porque de todas maneras ya se había reconocido por parte del presidente de los Estados Unidos la transición con el presidente electo Joe Biden. Esto es un procedimiento donde ahora están intentando silenciar al presidente de los Estados Unidos de manera permanente. Madam Speaker, as a member designated by Mr. DeSaulnier, pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. DeSaulnier will vote yes on HRES 24. All right. Does the gentleman from California seek recognition? As the member designated by Congressman Jerry McNerney pursuant to HRES 8, I inform the House that Mr. McNerney will vote yes on HRES 24. Y así estamos viendo, señores, lo que está sucediendo aquí en el Congreso de los Estados Unidos ahora mismo. Vamos a seguir viendo. Pensilvania habla. Madam Speaker, as a member designated by Mr. Doyle of Pennsylvania, pursuant to House Resolution 8, I hereby inform the House that Mr. Doyle will vote yes on House Resolution 24.
siguen aumentando las personas a favor del impeachment en contra del presidente Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos. For what purpose does the gentleman from California seek recognition? As the member designated by Mr. Vella pursuant to H-Res 8, I inform the House that Mr. Vella will vote aye on H-Res 24. Gentlewoman from Michigan seek recognition. As the member designated by Ms. Ocasio-Cortez pursuant to House Res 8, I inform the House that Ms. Ocasio-Cortez will vote yes on House Res 24. Purposes the gentlewoman from New Jersey seek recognition. Madam Speaker, as the member designated by Mr. Schneider pursuant to H-Res 8, I inform the House that Mr. Schneider will vote yes on H-Res 24. Gentlewoman from Michigan seek recognition. As the member designated by Ms. Lee of Nevada pursuant to H-Res 8, I inform the House that Ms. Lee will vote yay on H-Res 24. As the member designated by Ms. Axney pursuant to H-Res 8, I inform the House that Ms. Axney will vote yes on H-Res 24. As the member designated by Mrs. Dingle pursuant to H-Res 8, I inform the House that Mrs. Dingle will vote yes on H-Res 24. As the member designated by Ms. Capter pursuant to H-Res 8, I inform the House that Ms. Capter will vote yes on H-Res 24. Purposes the gentlewoman from New York seek recognition. Madam Speaker, as the member designated by Mr. Deutsch of Florida pursuant to H-Res 8, I inform the House that Mr. Deutsch will vote yes on H-Res 24. For what purposes the gentlewoman from Florida seek recognition? Madam Speaker, as the member designated by Mr. Hastings of Florida pursuant to H-Res 8, I inform the House that Mr. Hastings will vote yay on H-Res 24. Gentleman from Indiana seek recognition. Madam Speaker, as a member designated by Ms. Walorski pursuant to H-Res 8, I inform the House that Ms. Walorski will vote nay on H-Res 24.
Y es evidente, señores, el 207 a favor del impeachment, 186 en contra, 9 votos republicanos a favor del impeachment en contra del presidente de los Estados Unidos, 198 de los demócratas. Y está pendiente 40 votos ahora mismo para concluir este proceso, de acuerdo en aprobar la resolución número 24, que estaría pues intentando de forma inmediata revocar de sus funciones al presidente de los Estados Unidos y además de esto enjuiciarlo por todo, responsabilizarlo por los actos ocurridos en el Capitolio el 6 de enero del año 2021. Purposes, a gentleman from Virginia seek recognition. Madam Speaker, as the member designated by Mr. Blumenauer, pursuant to HRS 8, I inform the House that Mr. Blumenauer will vote yes on HRS 24. As the member designated by Mr. Liu, pursuant to HRS 8, I inform the House that Mr. Liu will vote yes on HRS 24. As the member designated by Mr. Lowenthal, pursuant to HRS 8, I inform the House that Mr. Lowenthal will vote yes on HRS 24. As the member designated by Mr. Peters, pursuant to HRS 8, I inform the House that Mr. Peters will vote yes on HRS 24. Me gustaría preguntarte si tú crees que una vez se inicie el juicio, que evidentemente va a ocurrir, ¿ganaría Trump? Me gustaría que pusieras que si tú crees que el titán va a ganar, que pusieras sí, de que sí va a ganar, no de que no va a ganar. ¿Qué piensas? ¿Ganará Donald Trump? ¿Ganará el titán en esta batalla en contra de estas personas? Sí, si crees que Donald Trump tiene la razón y va a ganar el juicio. No, si piensas que va a perder. Me gustaría saber qué opinas en los comentarios. Déjamelo saber. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar todas las notificaciones. De esa forma me ayudas a llegar a más personas. Este es un canal donde yo tengo como principal objetivo decir la verdad. Y evidentemente estamos viendo que el señor presidente de los Estados Unidos, Donald John Trump, se va a estar enfrentando a un juicio por todo lo que ha sucedido el día 6 de enero del año 2021. Y algo que se decía y me parece bien coherente, no están intentando juzgar a Trump por los sucesos, sino por los 4 años de carrera política, por 4 años de lograr que la economía de los Estados Unidos sea una de las más fuertes en la historia del país, por lograr que la tasa de desempleo disminuyera a niveles increíbles a pesar de que estamos en pandemia, por lograr, señores, que se produjera la vacuna en contra de la pandemia, del COVID. Son muchas cosas. Están intentando castigar al señor, al titán, por todos los logros que ha tenido. No es una persona perfecta. Yo siempre digo que yo apoyo a Trump por lo imperfecto que es, porque es honesto, porque es una persona que asume sin hipocresía la responsabilidad de ser presidente del país más importante del mundo. Y me gustaría saber si crees que él va a salir de este juicio victorioso. $224 votos a favor del impeachment. Connecticut seek recognition. As the member designated by Ms. Wilson pursuant to HRes 8, I inform the House that Ms. Wilson will vote yes on HRes 24.
Acabo de poner en los comentarios de este video el enlace al grupo de Telegram donde estoy distribuyendo información que me va llegando. Información, tengan claro, si es la primera vez que te conectas a este canal, yo doy información en contra de todas las dictaduras y bueno, Maryland. Speaker, as the member designated by Ms. Jayapal pursuant to House Resolution 8, I rise to inform the House that Ms. Jayapal will vote aye on House Resolution 24. Te decía, yo estoy en contra de todo tipo de dictadura, buscando siempre la información más apegada a la verdad. Voy siempre a intentar que tengamos acceso a la información que se limita en la mayoría de los medios de comunicación y te agradecería muchísimo que formes parte de mi familia digital, una familia que ha ido creciendo con muchísimo trabajo y sacrificio, investigando. Quiero que si llegas por primera vez, formes parte de esta familia. Ahí tienes fijado en los comentarios del canal un enlace al grupo de Telegram que he creado hace un tiempo, donde voy compartiendo las informaciones más importantes que voy descubriendo en las redes sociales y en diferentes fuentes. Gracias de verdad. Aquí vemos, son 229 a favor del impeachment, 194 personas en contra y 10 votos pendientes. Evidentemente, señores, el presidente va a sufrir el proceso. Dios proteja a los Estados Unidos y Dios proteja al mundo de este mal que ha llevado a países como Cuba, como Venezuela, al sitio donde están en este momento. Dios bendiga a todas las personas que apoyan al presidente Donald Trump. Que Dios bendiga también a las personas que no lo apoyan y que les dé la capacidad de mirar con muchísima luz en la mirada y descubrir el por qué se está defendiendo, señores. Por qué se está defendiendo a un presidente que está en contra de la censura y que a pesar de haber criticado a lo que son los fake news, jamás intentó censurarlos. Él criticaba mucho a los medios de prensa y lo hace aún, pero nunca, jamás escuché de boca del presidente Donald Trump emitir un criterio sobre cerrar un medio de prensa. Hoy está silenciado, condenado al silencio, sin acceso a ninguna red social, señores. Y hay que esperar porque en este juicio se pueden conocer muchísimas cosas. Vamos a estar cubriendo todo esto, todo lo que suceda alrededor del proceso de impeachment a nuestro presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Tenemos que entender que es un proceso que va a iniciar, según están diciendo aquí, después del día 20 de enero. Y voy a compartir de nuevo el enlace porque parece que lo puse mal. Recuerda que yo estoy transmitiendo en vivo desde Nashville, Tennessee, un estado republicano, un estado que apoya al presidente Donald J. Trump y, por supuesto, un estado donde he aprendido que vale muchísimo, señores, vale muchísimo defender la libertad que aquí tenemos. Les voy a compartir nuevamente el enlace en los comentarios y lo voy a fijar en la parte superior de los comentarios en el canal de YouTube para que formes parte de este grupo de Telegram donde yo te voy poniendo información. Gracias de verdad a todas las personas. Recuerda suscribirte, dar un like y compartir este video para molestar a todo aquel que esté en contra de la verdad, para incomodar a todo el que apoye la censura y para decirle a los que apoyan a los demócratas que también hay personas que apoyamos a los republicanos, que apoyamos al presidente Trump. ¿Por quién votarías si en el año 2024 Trump se presenta nuevamente a las elecciones? ¿Votarías demócrata o votarías republicano? Ahí les puse en los comentarios del canal de YouTube, pues precisamente el enlace al canal de Telegram, donde vamos a estar compartiendo información. Te agradecería mucho que pases por ahí y que, bueno, formes parte también de este grupo de trabajo. Tienes la opción de hacerte miembro del canal también, eso lo puedes ver en el canal precisamente. Y gracias de verdad por apoyar a todo el mundo que está aquí tratando de llevar la verdad, la realidad. Señores, nosotros tenemos que entender algo. El partido demócrata no es un partido hecho de personas violentas, no es un partido hecho para incitar al odio. Yo defiendo muchísimo el derecho que tienen los demócratas de decidir a quién quieren ellos que los represente. Pero de verdad, señores, me dicen que tengo problema de audio. Vamos a arreglar esto aquí. Parece que sí. Vamos a ver.
Dígame usted si se oye mejor, señores. No tengo audio en la imagen, estoy sin audio en esa imagen. Me gustaría que me dijeran si se escucha bien. Es importante entender, señores, que el partido, están intentando decir que el partido de los republicanos es un partido que incita al odio, que llama a la violencia. Esto es para nada cierto. Lo que sí hemos visto es como el partido de los demócratas, y no es que uno saque trapo sucio, es que uno habla de la realidad, apoyó y se quedó callado, dándole palmaditas en el hombro a las personas que estaban manifestándose en contra del asesinato del afroamericano George Floyd. Yo estoy en contra de que se mate a nadie, no por su color de piel, sino porque los seres humanos merecemos vivir. Soy una persona pro vida y por lo tanto estoy en contra de cualquier tipo de acto de violencia que le quite la vida a alguien. Pero hay que reconocer que los demócratas, toda esta gente que hoy está histérica, manifestándose en contra del presidente Trump, porque esto yo lo veo como un acto de histeria, esta gente no dijo absolutamente nada. Es por esto que muchos de los republicanos que están aquí reunidos le han llamado hipócritas a los demócratas, porque han salido hoy como si fuesen vacas locas a gritar en contra del presidente por la sencilla razón de que él le dijo a los patriotas que estaban allí esperando para marchar a favor de él, que pues pasaran por el Capitolio. Yo sigo buscando, señores, la información donde dice, donde el presidente dice vayan, quemen y ahorquen. Yo no lo tengo, pero en cambio sí se recuerdan todas las imágenes que salieron en contra del presidente Trump, cuando salían los artistas con la cabeza ensangrentada del presidente, cuando Madonna dijo lo de la explosión en la Casa Blanca, cuando muchos artistas importantes que influyen en la nación americana y en el mundo se declararon en contra del presidente. Jamás vi ningún tipo de acto de censura en contra de estos artistas. No vi que los bloquearan en las redes sociales. Y ahora, señores, vemos todo este espectáculo en contra del presidente Donald J. Trump por la sencilla razón de que hubo personas que sí violaron lo establecido en la Constitución, irrumpieron en un edificio federal y actuaron en libre decisión. Nadie los obligó. Nadie absolutamente los obligó, porque sería igual de estúpido entonces decir que todo el que participó en las marchas, en las protestas que quemaron la corte aquí en Nashville, Tennessee, que quemaron la ciudad de Minneapolis, que destruyeron edificios locales, pudiésemos decir entonces que los demócratas los mandaron. Pues no podemos hacerlo. Entonces hay que ser un poco coherente, y esto es algo que no estamos teniendo hoy en este tipo de acto político que estamos viendo en el Congreso, en lo que es el Capitolio de los Estados Unidos. Hay que tener cuidado con todo lo que se dice. Yo salí de Cuba y escapé buscando libertad. Hoy la libertad peligra, señores. Hoy la libertad peligra y necesitamos ser coherentes con esto, cuidar los espacios de comunicación como este, apoyar. Te pido que apoyes el canal suscribiéndote. Ya van 231 votos a favor de la moción de censura en contra del presidente, del proceso de impeachment en contra del presidente de los Estados Unidos. Y aquí vemos, señores, que hay 10 personas del Partido Republicano que apoyan este proceso, están en su derecho. Faltaría un voto del Partido Demócrata, cerrando con los 222 escaños apoyando el impeachment, y vemos que faltan 4 votos del Partido Republicano, un partido que está ahora mismo dividido, y nuestro presidente, el presidente de los Estados Unidos, POTUS 45, está yendo al impeachment, porque desgraciadamente tenemos esto, es una cosa que es mera formalidad. Esto estaba ya planificado, señores, y como mismo dijo uno de los que se pronunció aquí, no se ve esto como algo noble y con una intención buena. Se ve como algo que estaba planificado y que inclusive no se puede asumir que el presidente haya llevado a nadie a hacer esto, porque ya se habían descubierto en los terrenos del Capitolio incluso material explosivo que estaba ahí antes de que el presidente mandara a las personas a manifestarse frente al Capitolio. Entonces hay muchas declaraciones. No solamente murió un policía en este desgraciado evento, murieron manifestantes. Entonces aquí vemos a estos representantes, porque ellos trabajan para nosotros, viviendo en un mundo mágico. Una gran mayoría, 231 personas apoyan la moción de censura. Escuchar a Pelosi me dio un poco de asco, porque yo la veo a ella como alguien manipulable, mala,
es mi criterio personal, no voy a influir en ti con mi criterio, pero no me gusta. Yo soy de las personas que te mira a los ojos y digo, algo no me cuadra aquí esta historia y de verdad no me gusta la forma en que se están manipulando los hechos. Es todo está hecho todo como para silenciar eternamente al presidente. No tiene acceso a las redes sociales. No va a tener acceso ni siquiera a nada. No tiene acceso a absolutamente nada. Estamos viendo yo creo que es el acto de censura más grande en la historia de los Estados Unidos. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero esto no debe ser posible. Me gustaría saber, voy a saludar a ver si ya somos casi 1000 personas conectadas y quiero conocer desde dónde me estás viendo, porque a lo mejor te montaste. Y dicen por aquí, Cosa Bella Llano dice, es un circo. Pienso lo mismo. Vamos a ver. Voted. Does any member wish to change a vote? Están preguntando si alguien quiere cambiar los votos. Ahí vemos que faltan 5 por votar. Se está esperando ya para cerrar este procedimiento. Es una mera formalidad. Ahí vemos 231 personas a favor, 197 en contra, de 433 personas que tienen que ejercer el derecho al voto. Ahí vemos que ya el tiempo terminó para implementar la resolución 24 en conjunto con la resolución 41. Vamos a ver qué dicen ahora. On this vote, the ayes are 232, the nays are 197. The resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid upon the table. ¿Vieron la cara de esa mujer? ¿Vieron la cara de ella? Es una cara de felicidad que de verdad es. La Speaker of the House está en contra del presidente. Eso no es un secreto para nada, pero la forma en que actúa ella es que está feliz, señores. Esto es un plan. Vamos, esto no es un plan. Estos son hechos que están ocurriendo en contra del presidente de los Estados Unidos que te demuestran. The chair announces that pursuant to Section 3A of House Resolution 41, the House Resolution 40 is hereby adopted. Stop right here. Stop after it's permanent? The chair announces the Speaker's appointment pursuant to Clause 11 of Rule 10, Clause 11 of Rule 1, in the order the following of the House of January 4th, 2021, of the following members of the House to the Permanent Select Committee on Intelligence. Mr. Schiff of California, Chair. Mr. Nunes of California. Martin, just checking. Good. Hold on. Pursuant to Section 5A, 1B of House Resolution 8, the House stands adjourned until 11 a.m. on Friday, January 15th, 2021. Hasta el 15 de enero a las 11 de la mañana es que no se va a hacer absolutamente más nada en este tema. Y bueno, ahí estuvimos viendo todo lo que estaba aconteciendo en la Casa de los Representantes. Todo va a suceder el siguiente viernes viernes 15 a las 11 de la mañana. Esto es increíble, señora. Estuvimos viendo la primera sesión de
de la 117 reunión del Congreso de los Estados Unidos, de la Casa de Representantes del Congreso, y ahí vemos que se aprobó esta moción. Vamos a ver qué sucede el próximo día 15 de enero, pero todo indica, señores, todo indica que no se puede enjuiciar al presidente de los Estados Unidos hasta el día 20 de noviembre a la 1 de la tarde, después que ya se salga del poder. ¿Qué sentido tiene entonces intentar revocar el poder del presidente en los Estados Unidos? Yo pienso que ninguno. Yo pienso que ningún sentido, pero bueno, ahí vemos de verdad cómo funciona este país en temas de leyes a partir de todo esto que hemos visto de los demócratas acusando al presidente de todo. Yo me imagino que si se cae alguien en el medio de una calle en California y ese que se cayó fue demócrata, me imagino que acusen también al presidente Trump de haberlo empujado. Así las cosas, señores. Muy lamentable. Gracias a todas las personas que se conectan, gracias a las personas que se han suscrito al canal. Decirte que aquí hablamos de Cuba, de Venezuela, de todo lo que va sucediendo en el mundo y sobre todo apoyamos todo tipo de acción en contra de el comunismo, porque el comunismo es malo. Repite conmigo, el comunismo es muy malo. Gracias por permitirme llegar a tu hogar, gracias por ser parte de mi familia digital y nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.